तुमर नाके धरी भबु एमी पारी तुमर नाके धरी भबु एमी पारी आही प्रभु डबरु धारी ताहार भावर भूले पड़ी हय हो भोलानाथ के मते कल पासी ताहार भावर भूले पड़ी हय हो भोलानाथ के मते कल पासी रे हे भोले बाबा बोली डाक दे उछे हो रहिया चकी ठाने भोले बाबा बोली डाक दे उछे हो रहिया चकी ठाने हे तुमन के धरी बाबू एमी पारी तुमन के धरी बाबू एमी पारी आए प्रभु डबर धारी भोले पड़ी आए हो नाथ कल पासी भोले भोलानाथ कल पासी मसाणी पदार घर हो बाबा समान दया रखिथिब भूली नहीं दीब प्रभु धवले दया रखिथिब भूली नहीं दीब प्रभु धवले मसाणी पदार घर हो बाबा समान भूली नहीं दीब प्रभु धवले तारा पाएमी और तते देमी पाएमी और तते देमी तुमर कुरिया के आसी भोले पर भोलानाथ कल पासी भोले पड़ी भोलानाथ कल पासी कहलो जे माँ के डाको जे माँ सुन बापा के डाको जे बापा सुनने बैलो हाँ हाँ बापा के देखो मैं डाकी 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 थकी गलो बापा तो मोर डाके टिके ही नहीं सुन ले ए मैं बिल्कुल कुल 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 नहीं सुन ले तो केनता से करो अच्छा बापा संगे की रहे सन ए माँ बापा संगे के थी बापा संगे बापार बाइक रहसी बाइक हां हेनो काय कर छ एने बापा लेट्रिन जासन गादी जासन हां बापा संगे मार रहे सन हम यदि बापा के जणे के डाकले मार मन दुख हेबा हां हां मां के खाई डाकी देख हाय गो सुनबे तो सुनबार तो कथा है पुता ही जनम देई कहीं छाड़ी पड़ाला किन के कोला मोर मां कहाँ के कहेबी माँ दे कह गो समले माँ
कहा के कहेबी मान यहाँ दे कह गो समले मान ई जनम दे कहीं छानी पलाना भगवान महाप्रभु के सान खैरमाल शिव गणेशंकर मुंड काटी हाथी मुंड लगई गणेशंकर मुंड गला काहे एवं हाथीर गंडी गला काहे बुझाई कहिबे रमाकांत भाई गला काहे कहबो भाई भारत मुई कृष्ण जन्म तो कृष्ण आसले कहबे गो निहाती भावरे कहबे और आमर दादा कहिथिले जे कुंभकर्णर कथा कुंभकर्णर शरीर को भगवान तीनटा स्वर एका पारे के मारी करी तीन भाग कर देथिले तो गंडी मुंडी एवं शरीर तो से तीनटा शरीर किनके नाड़े पड़े थिला तो कुंभकर्णर सर्वप्रथम मुंडटा समुद्र रे पड़ीथिला तापरे आसला शरीर कथा शरीर शरीर पड़ीथिला लंकागढ़ रणभूमि रे आ तार आउ अधा शरीरटा
ଚାରି ଦିଗରେ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକରି ବିଛି বেলে ହେଇଯାଇଥିଲା চারটা হাত বেলে দুইটা হাত দুইটা করে চার দিকে ভাই ଚାରି ଦିକେ ବିଛି ହେଇଗଲା ମୁଣ୍ଡଟା ସମୁଦ୍ରରେ ଗଣ୍ଡିଟା ରଣଭୂମିରେ ଆଉ ବାକି ଏଇ ଶରୀରଟା ଚାରି ଦିଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଗଣେଶଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ ଭଜନ ହିସାବରେ ବୁଝେଇଦେବେ ଗଣପତି ବାପା ମୋରିଆ गणपति बापा मोरिया मुरुक मुई कचा मोरु मागुछे हो तुमर पादे शरण मागुछे हो तुमर पादे शरण हे गणपति गणनाथ गजबदन हे विघ्नपति विघ्न राज गजबदन करे तुमर रति हो मुई कर बिनती करे तुमर रति हो मुई कर बिनती तुमर पाहा तले मुरुक लेके शरण गणेश तुमर पाहा तले मुई करे शरण तुमर दया हेले मुरुक पड़े पुराण गणेश तुमर दया हेले मुरुक पड़े पुराण दिने देवदेव महादेव माता पार्वती को छाड़ी देथिले तो सही समय काना हितिला माँ पार्वती गोटे नदी कूल स्नान करी तांकर देहर मलर गोटे संतान जन्म कले। तो गणेश को आदेश देले जे बाबू गणेश मुझे गुंफा भितर तपस्या करुचे जे कौन जेदे बड़ साहसी वीर आसले गृह को से प्रवेश नहीं करदेवे आगो दुष्ट को दलन संत को पालन जुगे जुगे तुम सते उड़ुचे मना दुष्ट के दलन संत के पालन जुगे जुगे तुम प्रभु उड़ुचे मना मुनि निर्बुद्धिया हो करे तुमर धिया दया हेले मुरुक लेके पुराण गणेश तुमर पाहतले मुही पसे शरण तुमर पाहतले मुही पसे शरण गणेश तुमर पाहतले मुही पसे शरण जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवारे मोह तुही जपुता मोह तुही जपुता जय गणेश देवारे मो तुही जपुथा मो तुही जपुथा
गणेश को माता पार्वती जुगवा हाँ बाड़ द्वारे देछन हाय गो तो दिने देवदेव महादेव माता पार्वती को फेरे आनबा काଣା कले से समय रे महादेव जेते बेले कैलासर माता पार्वती को आनी जीवा अरण्य के जाइछन तो गणेश कहले जे मैं कहा के भी घर भीतर के छाणी दिए तो क्रोध रे जर जर हो गले देवदेव महादेव आ त्रिशूल रे गणेश को वध कले तो से पहला आसला गणेशर मुंडर कथा अच्छा गणेश तो मुंड के छेदन कले से गणेशर मुंडटा केन पड़ी जानी केन के जाने को ग्रुप रे टिके ऐड कर देबो ई नंबर टाके जे हम जेनाली देखि पारमा होछ अच्छा आमे तिंतुली खुटीरु आसीछु हां हां तिंतुली सिंदूर जन्म टिके बुझेई देबो ठीक अछि इजा गोटे पर्सनल कथा लिखले रहला प्रीतेश जाल नाम रे किछि टंका प्रदान कले सर्वारिष्ट मंगल हो सही जगतर नाथ जगन्नाथ माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा से बालक को छत्र आड़ी कर रखी था बोला आनंद कवार हरि हरि बोलम से गणेशंकर मुंड जेते बेले काटी देछन से मुंडटा जे करी पातालपुर रे पड़ला तो पाताल भुवनेश्वर बोली गोटे जगह अच्छे से पाताली भुवनेश्वर पाताली आदि गणेश नाम आज पर्यंत पूजा खाऊन देवदेव महादेव ताको सुरक्षा भाव में गणेशंकर मुंड के रखीचन अच्छा गोटे गजर हाथीर मुंड के आनिकरी भगवान लगे तो से गजटा किए थिले जानी श्री सत्य जुगरे गजासुर बोली जड़े राक्षस थिले महादेवंकर परम भक्त महादेव को तपस्या कर संतुष्ट कले महादेव वर प्रदान कले तो पुणी थरे महादेव को ही युद्ध करवा के पड़ी थिला जुगे जुगे दानव मैंने भगवान को ठारू वर पाई कर भगवान संगे ही युद्ध करसन तो गजासुर को जेते बेले महादेव वध कले तो गजासुर मला समय गोटे वर मागी थिला महादेव को जे प्रभु मते तुम्हें पुअर ऊपर मते ग्रहण कर ठीक अच्छे तु तुम भक्त थिलु तोते आशीर्वाद करुछे दिने ना दिने तु मोर पुअर ऊपर रहबो तो से गजासुरंकर मुंड के आनी करी प्रभु महादेव तांकर पुओ गणेशंकर मुंडरे लगे गजासुर मुंड थिला सेटा आउ से गजासुर तार गंडीटा पांच भूतरे लीन हो जाता आकाश आकाश पवन अग्नि जल माटी ई पांचटा भूतरे गजासुरंकर गंडीटा लीन हो जाता और मुंडटा गजासुर मुंड आनिकरी प्रभु तांकर पुअंकर मुंडरे लगे से बंधु को आम कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष अरे हमरे बियर बार माहे बारर कथा नहीं कहबार गो अरे मैं हमरे कपा बेर सातटा बारर कथा कहछु सातटा बार हां रवि सम सातटा बारे केन बार दिन रजबती हेले शुभ केन बार दिन रजबती हेले अशुभ केन बार दिन रजबती हेले काई पुण्य काई फल मिलसी से कथा के कह सातटा बार कथा काई जे पचरे से जानस तमे सिना राधा गुरुवार दिन रजबती हेले जे तमे होछ लक्ष्मीवंती हेले ई सातटा बारे रजबती हेले काना आमे केनता कर जन्म जे के लक्ष्मीवंती के खाना से कथा पचरो अच्छा तुमे केन बार दिन मैं तो रविवार दिन हेनी गो मुई केनता मंगलवार दिन मागो तू भी रजबती हेलु जन्म में गो रजबती कथा कहछ गो नारी शिक्षा कथा ही रविवार हेले रजबती हो ननी हां हां इटा हमें मन गढ़ा कथा नहीं कहबार नहीं कहबार आग पूर्व ऋषि मुनि मैंने जहाँ पुराण लिखि दैछ से कथा के हमें ग्राम रे उपस्थापन कर रविवार ले रजबती गो डेली डेली काए पुआल छती गो ही रविवार हेले रजबती अलप आयुष तर पति हो ननी रविवार हेले रजबती हो ननी रविवार हेले रजबती
सोमवार रज दोष जार হয়ে হয়ে पति भक्ता सुखे करे घर हो ननी परकु करे से आदर হয় हो ननी सोमवार रज दोष जार मंगलर रज दोष जार असती पण रहे तार हो ननी मंगलर रज दोष जार हो ननी मंगलर रज दोष जार रविवार हेले रजबती হ্যাঁ হ্যাঁ अल्प आयुष तार পতি सोमवार रज दोष जार চার परकु करे से आदर হ্যাঁ হ্যাঁ जे नारी सोमवार दिन पुष्पवती हितिबा বাগ घर के जदि लोकबाग टिके पुनिया नहीं आसन হ্যাঁ হ্যাঁ बिल तांको आदर करबा पई से नारी मानकर भारी ভারি শ্রদ্ধাগ हां ई खुरुक मुरुक नहीं हन खुरुक मुरुक बेले खुरुक मुरुक बेरे चोल भी नहीं नागो तार बण मा क्या बोले कोसी जे नहीं हेंता नहीं थे मंगलर रज दोष जार हाँ। असती पण रहता তার तो तीनटा बार कथा গলা गला तापरे आसला বুধবার आगो बुधबारे जेउ नारी रज दोष जार রজ দশ রার কি হ রজ দশ রার नाना सुख भोग करे सुन सुज्ञानर শুণ সুজ্ঞানর কি হ শুণ সুজ্ঞানর आहा गुरुबारे जेउ नारी हुए रजवती হুয়ে রজবতী কি হ হুয়ে রজবতী आग से नारी अटई ननी अटे लक्ष्मीवती बुधबारे रज दोष जार হ্যাঁ नाना सुख भोग करे তার अनेक प्रकार सुख शांति रे से नारी जीवन यापन है হয় গো या बुधवार दिन बोती ही छुबेले হ্যাঁ रजवती क्या बोती न রজবতী গো मुई रज के छानी दिथिनी ना रजबती ही छुबेले হ্যাঁ अच्छा महाजन घरे नेस तोर घर वाला भी चार चकिया तार भुंज मन भी ये बम्मा बम्मा थिबा তোর বাকি সেরকিনা পতর পেনাটা নেইছে तापरे आसीगला गुरुवार गुरुवार दिन तो राधा मध्य हेतिले ହେଇଥିଲେ सेटा लक्ष्मीवंती লক্ষ্মীবন্তী शुक्रवार हेले रजवती हाँ। से नारी अटई पुत्रवती পুত্রবতী शनिवार रज दोष जार হ্যাঁ बंध्यापण रही थाए तार হয় গো या शुक्रवार दिन ही छुबेले गांधारी लक्षण है सिकानु जो किमिति? पूरे 25 30 35 टा पिला छुआ পিলা ছাড় কমি নাই থাই গো घोसरा पिला हाँ ए नानी हाँ। ई 7टा 12 भितरु आमर नारी जातिंकर पई हाँ। 3टा 12 टिके अशुभ কিন কিনটা रविवार हाँ। मंगलवार हाँ। शनिवार হয় जी तुमर मन काहे दुख करिछ এ বহু ओ তুমি তো কহিল এননি কেন বার দিনে রজবতী হেলা বলি করি तमे तो कहलो हाँ। रविवार दिन हेछ होइल যে তুমি মতে কানা কହୁছ काहे कहली যে নারী রবিবার দিনে রজবতী হেবা তার স্বামীর অল্প হেসি বলি করে তুমি মতে কହୁছ हेती लगे कोई ती क्या चिंता करू छु কাই হেলা যে গো तोर स्वामी मरी गला तोके मुई बियाह नहीं তুই তো আউত কাটা জলদি মর বুগাড় मोर हजा कथा मैं केन न कहली तुमको मुई कहली रविवार हेले रजवती अल्प आयुष तार पति। बोले सबु रविवार अशुभ नहीं थाए নেই गो ज्येष्ठ मासरे हाँ। जेतेटा रविवार पड़ुथिबा हाय गो। ज्येष्ठ मासरे नारी जदि रविवार दिन पुष्पवती हेले से दोषटा लागसी आ बाकी सबु मासर सबु रविवार शुभती जेठ मास रविवार टिके हाँ तापरे मंगलरे रज दोष जार असतीपण रहे तार तार। सबु मंगलवार असत से अशुभ नहीं थे रे बनी
मार्गशीर मासर जेतेटा मंगलवार पड़ुथिबा हाँ, हाँ। हे मंगलवार दिन जदि नारी पुष्पवती हेबे हेबे। बेले तांको टिके असतीपण दशा हाँ, हाँ। लागसी तापरे आसला शनिवार 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 रज दश जार बंध्यापण रहे तार बेले सबु शनिवार अशुभ नहीं थाए हाँ सब शनिवार अशुभ नहीं थाए जेन शनिवार दी कुहुड़ी ढापी करी जदी झरिया धरी छे ए मुई एंता कहली ना तुमको ने गो पेन झरिया बेले कार्तिक मासरे जेतेटा शनिवार पड़ुथिबा हाँ हाँ कार्तिक मासरे जे दिन शनिवार दिन नारी जदि पुष्पवती हेबे हाय गो बेले से नारी को बंध्यापन दशा लागिथि लागी था तू मासे सही देलु बेले पुता तोटा क्लियर केनटा पुराण रे लेखा अछि केनटा आगो एही परी जाने पुराण र विधान सीतारती शास्त्र पुराण रे अछि जे प्रमाण राधार चरित्र सबू कहीदेनी आज्ञा के खुशी होकर पुणी थे 10 टंका प्रदान कले आर हे पर पीरती विषम अच्छा ई परपिरती 20 पिता है बोलो आगो हे पर प्रीति करी ओहल्या सुंदरी गौतम नली पर प्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नली से तो होइला रही पास से तो होइला रही पासण दुखी तेरी थारे पर पीरती विषम त्रेतया जुगरे अहल्या बोलिकर जड़े सुंदरी नारी थिले तिनी तिनी ब्रह्मांड रे गोटे सुंदर मातिनी ब्रह्मांड गुटे सुंदरी हां हां मुई भी मोर ब्लॉक पंचायती गुटे सुंदरी ओ सुंदरी मुह के देखि के दर्पण थी एबे ने ना पिला छाला ना स्वर्गर देवता माने अहल्या रूप यौवन के देखि करी थरहर होई जाउथि मोर भी रूप यौवन के देखि करी अच्छा अच्छा नेता मन हली जुथिले एबे ने ना दिने स्वर्गर राजा इंद्र सूर्य छलना करी करी अहल्या संगे पीरती करिथिले हे पर पीरती करिथिले अहल्या नारी बोली करी तांकर स्वामी गौतम ऋषिंकर सापेरे पत्थर ही जेतिले तू तो ईट भी नहीं वृंदावती नामे से महासती जलंधर तानी जरपति रे मगन खागती तो केबे नहीं कला मरण तो केबे नहीं कला मरण गति जानी थारे और पीरती विषम पिला घर द्वार बोली गोटे राक्षस थिला अन्य अत्याचार करी बसुथिला अच्छा दिने नारद महर्षि पहुंची जैछन जलंधर घर तुमे होछ से जलंधर आ मुई होछ नारद बाबू जलंधर हां बाबा जलंधर बाबा बोलबा ने नारद के तो सब पेन खाली लोग जे बाबा बोलबे बाबा के जागरी प्रभु देवर्षि बोल देवर्षि बोलबो इचन भूलेले पीटबे तो जलंधर बाबा बाबा बोलबाटा तो हबियस छे ना हर के देवर्षि बोलते हां देवर्षि तोर पाखरे सबु अछि सबु अछि धन जन किंतु मने रखिता ना जलंधर गुटे जिनिस तोर पाखरे नै ना पार्वतींकर परि सुंदरी स्त्री टे तोर पाखरे नै हां जलंधर सुनी कर का बाही गला मोर स्त्री नो काना पार्वती एते सुंदरी आदि पार्वती को चलो आनी जिमा चलो पार्वती के बेटी आनी जेते बेले कैलाशपुर के दिथि जलंधर पार्वती को अणबा अच्छा अच्छा
আগ পার্বতী পতি প্রভু পঞ্চানন সঙ্গে দিনে তলে মহাদেব আর তো রক্ষা নেই না বলি করে মারিদেবী বলি করে ত্রিশূল বাহার কলে মহাদেব এবং জলন্ধর বিশাল যুদ্ধ চালি থাকে বর্ষ বর্ষ বিতি গলা জলন্ধর কে হরাই নেই পারুথে মহাদেব মধ্যে জলন্ধর হরাই নেই পারুথে কাহার বি মৃত্যু রে হতি জানিছ মা দুই কে দুই নে মরুতি কি হে নে মরুথাই মোকে যদি আগর নু দি দিন নু যদি কহি দিথি তবে দুই কে দুই পুরা উড়াই দিথি তুমি মহাদেব মারব জলন্ধর কে তুমি মারব মার বলে মারি নি জলন্ধর কে মারুছ কাই যে দুই লোকের মৃত্যু নে হতি জানিছ আগ সতীত্ব বলরে দুহে বলিয়ার সতীত্ব বলরে দুহে বলিয়ার তত কেবে নেই হে না মরণ তত কেবে নেই হে না মরণ দুটি গাড়ি ঠারে মোর পীর তুমি বৃন্দাবতী সতী স্ত্রী থিলে বলি করে জলন্ধর কে কিহে মারি নে পারে মা পার্বতী মধ্য সতী থিলে বলি করি মহাদেবଙ୍କୁ জলন্ধর মারি নে পারে আজি কালি মা ভণী আমি নারী জাতি জলদি জলদি বিধবা হই যাস কাই রে হসন জানিছ এ মাটা ज्यादा মশলা খাউছন দেখে দেখো পতি থাউ যে তিরি করই অন্য পতি সংসারে নাহি তার ভালো কথা নিজর স্বামী থাই করে গোটে স্ত্রী যদি অন্য পুরুষ সঙ্গে সম্পর্ক রাখবা বেলে 7 জন্ম পর্যন্ত অল্প আয়ুষরে সে বিধবা হেবার যোগ আছে ওড়িয়া ভাগবতর জগন্নাথ দাস কবি লিখিছেন জানিছ नहीं नहीं हमर गान लोग भी कहथिले बुढ़ा माने कहथिले जे जदी हंता काम करबा बोले बुढ़ा बुढ़ी बोले कहले हाथिक जीवलो में कर मरसन पर केनता ही करी हाथिक जीवलो में कर मरसन पर या জানি ছাড় কে চমকি আসি ভাই খাই এ পিলার এড়ে কপটি আমার কপট কলে জলন্ধর বেশ নিজে ধইলে বৃন্দাবতী হরিলে জলন্ধরকে মারবা পাই ভগবান বিষ্ণু দুইটা অবতার ধারণ কলে গোটে অবতার জলন্ধর সঙ্গে যুদ্ধ করুছন আর গোটে অবতার জলন্ধর রূপ ধারণ করি করি তুলসীଙ୍କୁ রমণ কলে যেন দিন মা তুলসী বিষ্ণুଙ୍କ সহিত রমণ কলে অন্য পুরুষ সঙ্গে আগ সতী ভষ্ট হেলা তার পতি প্রাণ গলা সতী ভষ্ট হেলা তার পতি প্রাণ গলা ইটা পর তীর তীর গুণ তীর গুণ দুটি জানি ঠারে পর পীর তুমি বৃন্দাবতী বিষ্ণুঙ্কর সহিত রমণ কলে সেন দিন তার পতির প্রাণটা চালি গলা তুমি হে পরপ্রিয়তির কথা বুঝে শিক্ষা দিয়ে আসিছ আজি কাহি 5 মাস আগর বুকিং করিথিলে বলি করছে না আমার মা তারিণী পূজা উপলক্ষে আমি বেলপড়াকে আসিছে ই তমকু হেতে হেতে টঙ্কা হাজার হাজার টঙ্কা দেই করে ডাকিছন যে সুখে ডাকিছন কে পুরাণ শাস্ত্র শুনবো বলি করে ডাকিছন তুম ঠারু আমার মা বহেন কাই শিক্ষা পাইবে রে অলা যোগ্য এ বেশর্মী ওলা যোগ্য পো খাই ঝি খাই কিড়া হই ଯିବା মরি ଯିବ ভাই খাই নে হেলা মতে দেখনো অছি চচি করে বাত কিয়াতে এ তি হাত গোড় খাই তি রানী এ পো খাই এ আলু খাই এ বড়ি খাই এ চিংড়ি খাই এ বেগুন খাই এ মূলা খাই এ গাজর খাই এ কুবি খাই এ বন্ধা খাই এ লাল মির্চা এ লালি গিচা বে চাহালি এ দর্পণ খাই এ দর্পণ খাই এ দর্পণ খাই এ দুই দর্পণ এ দুই দর্পণ এ দুই দর্পণ এ গাড়ি লাগলা না বলি গাড়ি লাগলা না বলি বুয়ার গাড়ি লাগলা এ গাড়ি লাগলা না বলি মামা উসি কো মোর কথা খেন
ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଥାଇ କରି ପର ପିରତିରେ ମନ ବଳାସି ତାର ସ୍ୱାମୀର ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଅଛି ଜାଣିଛ ଆଉ ସେଇ ଜଲ୍ଦି ବିଧବା ହେବାର କାରଣ এ কেন মরলে মরো মুই তো নে মরবার তাল କେତେଟା ମନୁଷ କରିଛ তিনটা মানুষ করিছে କିରା ହେଇଯିବା মুই তো ভগবান কে স্মরণ করছে হে ভগবান প্রভু তিনটা মানুষ কোনি পিলা ছাত নে হেলা মতে হে কিরা গুটে বি হবইছে हे कीरा हवा भी कीरा गोटे निहे बोली माने कीरा हवा जे हे कीरा ए माबू दे बोलबा सुसु मंदिर पढ़ी दी नहीं बोले भी तो मां बुआ नहीं बोले भी तो भीतरे थिबा सुगबुगो थिबा ମାମା ଉସିକୁ ମୁଇଁ କରେ ଜୁହାର ଛନକର ସୁଖ ଲାଗି ନାଇଁ ହେବ କାତର କମା ନାଇଁ ହେବ କାତର ইটা ভাবিলে খিচড়ি দিন ইটা ভাবিলে খিচড়ি দিন দুটি জানি থারে পর পিরতি সম चलन देखी करी ताके पैसा बेशर्मी वाला जुगेन আর দিছি দাপুনি যে মুই মনা করতেন রকিতা কান্দা হবে जो से पिला के कहबो पिला यदि मते भल पाएसा भल हां हेती लागि मोर दिमाग खराब हि जासी बोलसी हे पिला तमन लागि मकरो रे तार दिन सुइबार नै हे पिला हां टेलर सिको छे केहनु एबे टेलर तो सिकी सारला ना एबे तमर कथा पकौ छे राधा 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 सब मिले राधा 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 कोले कोल बोल राजा तो छान ए जे 12 बजे जते बेले मुई बुल खेती कर नो छे खेत बाटे कोली ने बसितला भूस बास कर उठला रे बोलो करलन के सूत्रो थिला जामो राधा माई बोला रो बेनी के सूत्र अच्छा जो से पिलान को कहबो कृष्ण नाम 100 थर जपिबो जहा राधा नाम थरे जपिबो जप जप बोलु छना ती जप आ फल पाबु ती जप खाली तुम्हें वृंदावन के जीव आ कृष्ण कृष्ण बोले किन लोग नहीं सुनन नहीं सुनी सब जगह ती राधा 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 एटा जप बार तमर प्रेम मंदिर ती कृष्ण कृष्ण बोल देखनी सुन ले नहीं ओते स्वर कन्या राधा 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 बोल देनी ये तार सुकर तू जो जैसे पिला के कहबो जो तमे नहीं जाओ नहीं मातर जेति रे भी बोली थी ताको मुई केंती लागि हिटी हो जे सकाल पेसिना घर अछि द्वार अछि जमीन अछि ए हमको है सब के दरकार नहीं भाई खाई ए सब दरकार ने पिला करे कपा कपा 105 क्विंटल कपा पेले नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट पेपर आउट होइचे 185 केजी क्विंटल कपा पेलान आर गुडे कथा एबे नुआ जिनिस गुडे कमै छे मकरो बंजोड़ा 7 क्विंटल 13 किलो बंजोड़ा पे मां तेल पेरा बिना तल जोड़ा एटा तो एटा को पिला करे घी 21 बोरा पेले 3 बोरा बाकी थिला जे केल बेल बोसे टिपी दी करी आसी घी के बुरा ते भरी हां बुरा ते भर पिला करे गुआल गुआल पैसा पेटी पेटी ताकर गेम बोला ताकर गिया मन ने कोइ के जेड़े जेड़े बड़ जर्सी जा मन अछि जे बम्बा बम्बा मां हां जे किला बेले सिकिया पूरे 3 डेली दूह पूरे 3 25 दिन डेली दूह छन ताकर गिया मन को चार चार ता छीर अछि आ ताकर रामन के बोल जे बम्बा बम्बा घिया दुईटा छिरती बाके हां चारटा छिरो तो गाय माता तो भाई गुरस के देखते हैं कांगरे पी देती कावल जा से पिला के कहबो अब पीबो बोल छे जे ई को छे ने बोलबाते क्यों घी पे खाबार बोर से मत बगो नहीं जत में नी जो की माई दुती का बोइले जाउची मुही क्यों पे बाबू अरे मोबाइल तनी मानिलो नहीं आहा श्री राधिका न दे रे उतर गोला बाटे तो मरुहा परमा घिरे बुड़ा राड के तो चुस्तने एकड़े जलते येरो आई यंत्र रे 30 को नोरा ई माई ई दुती पर बेस नर पाचर जे देखिन तो दासु तो देखिन
মোর মামু মোর মামু না কহিলে চন্দ্রসেনা তুমি সে গোপাপুরর গো হয় মোর মামু চন্দ্রসেনা বাটে ভেটনু কহিলে আজ মুই ঘরে নিন ভঞ্জা জ জীব আউ খানা পিনা খাবা ভাগি আব বইলে হে পিলা লোক নে থিলা সময় তুমি আসিছ হ্যাঁ হ্যাঁ ই চন্দন মখেই মখেই হরি হো মোর চন্দন কাঠ মোর গলান সরি সরি কুঞ্জ বিহারী মোর বয়সী ধারি হেলা যে কলা কান্হ গো গল পাশে কহেলা যে বাপ ধন মোর গল পাশে হে চন্দন মখেই মখেই হরি হো চন্দন মখেই মখেই হরি হো চন্দন কাঠ মোর গলান সঙ্গে কুঞ্জ বিহারী বয়সে ধারে কাহেলা যে গলা কান মোর গল পাশে কুঞ্জ বিহারী বয়সে ধারে কাহেলা যে বাপ মোর গল পাশে নাই পাসরি গো কৃষ্ণচন্দ্র হয় হয় বলে কথাটে পচরামি পিলাকে কহ তো পচরে করে আস বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ যা কৃষ্ণচন্দ্র বলে মোর বহুত আমকে করবে গো কেটা করবে কানা করবে গো প্রশ্ন অপারেশন করবে অপারেশন নহে গো এ প্রশ্ন মা করবে পিলাকে অপারেশন করলে মোকে ডিপ্রেশন করব আর মতে থালি তি দেলে গো মোকে গিনা নে দেব কিনা খোগাড়সা ই কই পারবো হয় গো কেড়ে কেড়ে বীর মনকে আমকে খেদি দিছ আর তো নাই নাই রହୁଛି কৃষ্ণ হচ্ছেন স্বামী নারায়ণଙ୍କର অবতার কে আছে যাହାର ପାଦ ପଦ୍ମକେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ହର ବ୍ରହ୍ମା ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ନେଇ হ্যাঁ ପାଇଲେ। হ্যাঁ କୋଟି କୋଟି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ନେଇ ପାଇଲେ मैं पाले ସେଇ ଭଗବାନ କାଣା ଏତେ ରାତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার কেড়ে বড় ভাগ্য গো মাই সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণ তোমার ঘরকে আসছন कृष्ण भगवान है दार मुई ता এ ধন এন্ত এন্ত করে মালিক মুই তোমার ধনমালি ইমর শুনা থালি গো কি সুনা থালি হে মোর ধন মালিক হে মোর সোনা থালি গো কই গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন ধন মালিক সোনা থালি মাই গো ধন গো শুনো গো ধন মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন মতে কথা পদে কহি
গো 7 दिन 7 रात भरोसा है ना गनंदर बना एते एते पाए किनारे गोला के जमुना बड़ी नहीं है ए पिला डेंजर लाइट मारी छी तुमके डेंजर लाइट नहीं गो लेजर लाइट डेंजर लाइट का এটা রেড সিগন্যাল দিছিল এটা ডেঞ্জার না কেন মারু ছ ডেঞ্জর লাইট মোর মাইর আঁখ খালি ফুটি जो বেটি কিনা কাটড়ি দেমি মুই কেন মারুছ ননিকে ডেঞ্জার লাইট তারকে মারবা ফাইট ফাইট 7 दिन 7 रात भर है ना गनंदर बना एते एते पाए किनारे गोला के जमुना बड़ी नहीं है मते नहीं करी गुपत तुम्हें कह सत सत आई को पिला মাই গো দানা গো শোনা গো मते नहीं करी गुपत तुम्हें कह सत सत इजे तो भाभी भाभी के दीपिना মাই গো कोई को मते कथा पदे कही देव गधन कोई को मते कथा पदे कही देव गधन এ শিকার তুনে আমকে লাগুছে মনগো জলদি আনো বাসুছে মত 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 পেটিও কি সেই সেই তো খাই তো হই হই রাধা মাই গো চারু হাসি इटा हेला द्वापर जुगर कथा হ্যাঁ হ্যাঁ जेते बेले गोपपुरवासी समस्ते मिसी करी इंद्र राजा के पूजा करते পূজা কলে वर्षा हेबा हमर गोपपुर रे बोली करी হ্যাঁ হ্যাঁ तो भगवान श्री कृष्ण समस्त को मना कले মনা কলে तबे इंद्र के काई जे पूजा करूछ जदि पूजा करबो बेले गोवर्धन पर्वत के पूजा कर सेई गोवर्धन पर्वत रे हमर 9 लाख गाई समस्त जाइकर जीवन यापन करूछ হ্যাঁ হ্যাঁ कृष्णकर कथा मानिकर समस्त गोवर्धन पूजा कले কলে ई कथा के तो इंद्र राजा सही नहीं पाइला সহিনি পাইলি सामान्य कृष्णकर कथा मानिकर मते छानिकर गोवर्धन पूजा करूछन गोपपुरवासी এই কালির জন্য নিচে কুষ্ট আর সামান্য পথর উঠে पत्थर की आज गोपपुरवासी के मुझे भसई देवी इंता करी करी 7 दिन पर्यंत घोर अंधकार करिकर इंद्र राजा गोपपुर के बुढ़ावा लगी वर्षा करिथिले বর্ষা করিଥିଲେ से वर्षा जल किए नाड़े उभे गला जे गोपपुर जमुना रे टिके भी पानी नहीं रहला नदी नाला रे टिके भी पानी नहीं रहला হ্যাঁ হ্যাঁ ঘটানে বি টিকে নি নগো सब सुखा रुखा হেতে পেন মারলা এই 7 দিন যে কেনে গো केने गला से पानी হয়ে গো মাই দিনে ছুনে বর্ষা আনলে গো ধন ই ভুই চুহুছি दिने चले तो चुही भी देबा खरा में हते खरा खाई थीसी ई 7 दिन कने 7 दिन तो से मारे नहीं चुही पारे नहीं पारे पेन तो मारलाटा मारुचे केता चुही बाबू 100 दिन और खरा के गोटे दिन और पेन बोल बोलसन যে মাই গো ए कथा कहब ই কথা কইলে মতো ঘর কে না বত कहते সত্য গো মাই सत्य गो ভঞ্জা আইলে বলি কম সে কম পানি গড়ে ডালি থি তো ঘর কে টিকে নেই করে সপা সেট দিয়ে বসে फोन के गले आनमु काइन हमर बापा हिंदी बोलछन আগো গজগমনি মোর सत्य गो গেল ই রানী গো हाय 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 মতে করিনে ঘাত রাজা 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 করিনে গায় তোর মন্ত্রী 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 मां बिबंदा पिला बजा আগো মোর সখা কে হেনে কে নেবা লাগি কে কহলা কেন বজা বাজে নাচবো হবে বর্তমান আসো সখা মুই আনবি
আপুটা মুই তোতে বলতে নেই জ আনি করে আসবো জ যা আনি করে আসবো হায় তোর কোনি কথা লাগে শুরুতা গো তুই মোর ছাতির কলজা তোর বিকলি কথা মুখে লাগে শ্রোতা গো তুই মোর ছাতির ফপস দেখ ইয়াদ দেখ তুই মোর ছাতির কলজা আগো গো জগমনি মর গেল রানী গো গজগমনি মর গেল রানী রে মত করি মেঘে তো রাজা মত বনে দেখা তো রাজা 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 মাই গো এ তো কোনি কথা লাগে শুরু তাগো তুই মোর ছাতির কলজা এ তো কোনি কথা লাগে শুরু তাগো তুই মোর ছাতির কলজা বাবু গো শুনব গো ধন শুনো থাকো ধন্য আগতে তয়া যুগ ডাকি যাব সদিউ শিবর আমি সবস্তি মুনির আগে 21 দিন পর্যন্ত সীতাঙ্ক হস্তরন্ধা খাইলে ত্রেতয়া যুগরে অগস্তি মুনি দিনে অযোধ্যা নগরକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা ତ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସୀତା ମାତା ନିଜ ହସ୍ତରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ବାସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ 21 দিন পর্যন্ত মা সীতা রান্ধি করে দেলে ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଲା ଅଗସ୍ତି ଋଷିଙ୍କର ପେଟ ନି ପୁରିଲା ଗମେ এ বই তাকর পেট 3-4 করবার ছিল কি ତ ଯେତେବେଳେ ଅଗସ୍ତି ମୁନି ସୀତାকে ପାଣି ମାଗବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা ସୀତା ମାତା କ୍ରୋଧ ବଳ ହେଇଗଲେ টেনশন হয়ে গেলি 21 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଯଦି ତମର ପେଟ ନି ପୁରବା ମହାମୁନି হ্যাঁ तुमको गुटे गरिया पानी देले हेले तुम्हार पेट पुरबा जो मुई तुमको अभिशाप पे दउछे আচ্ছা আচ্ছা द्वापर जुगर जेते बेले इंद्र और कृष्णंकर विवाद हबा বিবাদ হেবা क्रोध बर हेबे इंद्र राजन ইন্দ্র রাজা सात राति सात दिन लगाण वर्ष करबे लगाण। से जल सब तुमे पीबो बोली अभिशाप पे दे বলে অগস্তি মুনি কো মা সীতা দেবী অভিশাপ पे দিলে होय होय বর্ষা आगो अगस्ती सब पीले गो जमुना बढी नहीं है ना करू गोप पूरा नहीं उहली लागो हले नाले कन्हैया इटा दांडी रामायण गो माई गो प्रमाण रहिछि প্রমাণ রহিছে इटा लेखिছে विपिन सुधा मर्दता देवज्रंगीर बेटा गो ए तो कहली कथा लागे सुरु तागो तुई मोर छातिर कलजा আর তোর কলি কথা माई गो সমীর ভাই না পুরি থরে কিছু টঙ্ক প্রদান কলে মা জগজ্জনী দীর্ঘদিনাশিনী মা দুর্গা শক্তিময়ী যোগময়ী ছত্র আড়িক রখি তাঙ্কু তাঙ্ক সপরিবারକୁ বড় আনন্দ কবার এই গ্রামবাসীଙ୍କର ମଧ୍ୟ মঙ্গল হোয় কবার হরি হরি বল समस्ते यार 10 मिनिट तो टिके अटको भागु जई छोन्ना समस्ते सिंदूर और जन्म टिके सुनवार जीव अटको बोला ना के आगो श्री कृष्ण बोलंती सुन गो माई सिंदूर जन्म कथा देव बुझाई विवाहिता नारी माने गो माई केते जगह रे धारण कले आगो की पुण्य फल मिले जे कथा कह बहन ए कथा दिया बुझाई राधा माई सुनिबे मा भौणी
জন্ম হেলা বিবাহিতা মা মাতা মানে কেতে জায়গারে লগাবার কথা কেন জায়গারে লগালে কি পুণ্য ফল মিলছি কেন সময়াকে লগাবারটা কেতে সময়াকে লগাবারটা তার নিয়ম কেনতা ভাবে আছে ঠিক আছে সিন্দুর জন্ম ঠিক আছে হিয়া আমার গলা বদন হিয়া আমার গলা বদন মোর মুখার সিন্দুর কৌতে করা কান করা বদন মোর মুখার সিন্দুর কৌতে করা কান করা বদন সিন্দুরটা প্রকৃতি কেন জাত হেলা জানিছ কেন জন্ম হেলা আগ আদির চরিত জাত বাবু সিন্দুর বলি শুনত যেতেবেলে প্রেমিটি গাবো কে হয় এটা জানিছ মনে আছে না পুরা ইহা সরলে গায়ে মো টিকে নাচব এনজয় করব আর কাଣା সকাল নে পাইবা কে কিন্তু তো আমার ସବୁদিন সকাল পাইছি যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি নথিলে সর্বপ্রথমে ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি জন্ম জন্ম হেলে আদি মাতা জন্ম হই করি আদি মাতা রজবতী হ্যাঁ তাঙ্কর রଜ ଯେତେବେଳେ ବସୁଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଦି ମାତାଙ୍କର ରଜରୁ ହିଁ সিন্দুর ସିନ୍ଦୁର জাত হেলা সিন্দুর সিনানা জন্ম হেলা গো মাই ହଁ তো বিবাহিতা মা মানে কেতে জায়গারে লগাবার কথা ଆଜିକାଲି କେନ୍ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାଢୁଣ କୁଟି ମାଚିସ୍ ଖିଲା କେତେ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର হ্যাঁ କରୁଛନ୍ତି হ্যাঁ মোর কনিয়া বিড়ি নে লগে আছে ନାଇଁ ନାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କବି ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆମର ଏଇ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଉଛି ବାବୁ পঞ্চ ପଞ୍ଚ পাণ্ডব কেনটা ଏଇ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ ନକୁଳ কেনটা নল কোয়া ଇନେ ইরা নল কোয়া ନକୁଳ ନକୁଳ। ଇ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁରେ ସିନ୍ଦୁରକେ ଧାରଣ ଆଉ କରେ। ছোট সহদেব তো সিন্দুরকে ধারণ করবার আগরু মু তোমাকে 5টা নিয়ম বতে দেউছি কিন কিনটা পূর্ব দিগকে চাহি করি হি সিন্দুরকে ধারণ করবার ধারণ করবার কথা 2 নম্বরে হ্যাঁ ই বাসি বসা খেয়ে করিকে তুমি শুনে থাকো ওলা জুকিয়া লেখি কথা নাই হেব 2 নম্বরে যেতেবেলে গাধি পাতি করে আমি মা ভৌণী এসু হয় গো বলে বালটা যদি ওদা থিলা সময়ে সিন্দুর ধারণ কলে হ্যাঁ। সেটা অমঙ্গল হইতে ঘটি পারে গাঁ গণা গলে আমার এমার্জেন্সি কাম অফিস পাফিস যাবার আছে বেলে কেনে বিয়াঘর করা যাবার আছে নাই বালটা আগে শুকাবো তারপরে সিন্দুর ধারণ করবে হ্যাঁ 3 নম্বরে 3 নম্বরে যেতেবেলে আমি আয়না দেখিকর ব্যবহার করছো সিন্দুর হ্যাঁ। যদি কোনসি পুরুষ পিলাটে পজাড়ে অছন সেই সময় সিন্দুর ধারণ করবাটা নাই ଆଉ 4 নম্বরে 4 নম্বরে কাহাঠার সিন্দুর উধার উদ্ধার আনবাটা নাই সে তারপর মা সিন্দুর কোনা তমটা দিওনি গো সিন্দুর নহে খেলা কর এটাকে নুন মির্চা যে উধার মাগবো ଆଉ 5 নম্বরে 5 নম্বরে নিজের স্বামীর মঙ্গল পাই আজকালি তো লোক মানে মা মানে ভৌণী মানে ইনে টিকে নয় নয় সিন্দুর ধারণ করছন বিবাহিত নারী হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যেনতা লগাইছ ভি কটিং গো মুই তো পুরুষ পিলা ছাড় ইহাতে পুরুষ হয়ে যাবে না গো ইয়াদে পুরুষ কর দেবি না বলে নারী জাতি হই করি নিজের স্বামী পাই মাংরে যেতে লম্বা সিন্দুর ধারণ করবে হ্যাঁ ইনু ইতা বলে সেতে স্বামীর মঙ্গল হইছে ই আমার বাবু লোকে বুড়াবা বুদ্ধি করু কাঁ হেলা যে 80 টাকা হেলা না আচ্ছা ব্র্যান্ড সিন্দুর সিন্দুর ব্র্যান্ড দিছি 3 দিনে যদি ফুকি দেওয়া বলে পরিবার সে চলা সুকি সিন্দুর ইয়া কর মোর তোমার 80 টাকা বঢ়ি গলা কি যে রে কি মঙ্গল বলালা যেতে স্বামীঙ্কর পাই মাংরে যেতে সিন্দুর লম্বা ভরবে হ্যাঁ সেতে স্বামীর মঙ্গল হইছে বেশি গো নমা করবা হাতে জিবে মঙ্গল হইছি কাল के रिसेंटली सुबह सुबह जाएंगा मोर कन्या के कहबी 1.5 केजी वाला सिंदूर डबा नेमी ए तोर बीड़ी माछी छा বিড়ি কিসন ভাই ने बीड़ी ती लगत लाइन गोल हवा बोली करी এই আঙ্গুঠিরে লগা सी आंगठी के एंता केनता करी लगाबा এন্তা আর গোটে কথা মনে রাখিথিব আগে তুমি কহ তার মে কহি দেব जे सीधा एंती मांग के चीरबा और सिंदूर के एंती फरबाजी जनता छिंग ले दबा मुई जनता अमर সিন্দুরকে ধারণ কলা সময়ে কহি দেব তোমার পত্নীকে হয় গো যদি সিন্দুর যদি এন্তা দেমা হ্যাঁ বলে হাতর ছেঁড়াটা তো মুহে পড়বা কি নি হয় এটা ছেঁড়াকে আমার সাহিত্যিক ভাষারে কাই না কহসন ছায়া ছায়া ই ছায়া কিয়ে থিলে জানিছ কে গো छाया अमर मकर न मटुकिल নাই নাই ছায়া হচ্ছেন সূর্যঙ্কর পত্নী হ্যাঁ আচ্ছা ছায়া দেবীঙ্কর পুয়া কিয়ে জানিছ কে শনি बेरो শনি দেব ই
ଇ ଶନି ଯଦି ଛାୟା ଯଦି ମୁହଁରେ ପଡ଼ବା ହୁଏତ ଶନିର କୁଦୃଷ୍ଟି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ହଁ ହଁ ତେଣୁ କରି ସିନ୍ଦୁର ଏନ୍ତା ନେଇ କରି ସିନ୍ଦୁରଟାକେ ଉପର ଆଡୁ ଏନ୍ତା ଦେବାର କଥା ଏନ୍ତା ଦେବାଟା ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରସନ୍ ଏଟା କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମାଙ୍ଗରେ ଯେନ୍ଟା ଭରସୁଁ ସେଟା କହସନ୍ ପତି ଏଟା କ୍ୟା ପତି ମାଷ୍ଟର ପତି ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପତି କହସନ୍ 2 ନମ୍ବର ଆମେ ମଥାରେ ଯେନ୍ଟା ଭରସୁଁ ସେଟା କହସନ୍ ସତୀ ଏଟା ଠିକରି ସତି ହିତି ବନନେ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପତିବ୍ରତ ନାରୀ 3 ନମ୍ବରରେ ଭଗବାନকে ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗଳାରେ ଟିକେ ଲଗାସୁଁ ସେଟା କହସନ୍ ଭକ୍ତି ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ବୈଦେଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଥ ବୟସ ହେଇଗଲେ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ନେସୁଁ ସେଟା କହସନ୍ ଦୀକ୍ଷାତି ଦୀକ୍ଷାତି 5 ନମ୍ବରରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖାରେ ଟିକେ ଭଗବାନকে କାମନା କରସନ୍ ଯେ ଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୋର ବଞ୍ଚି ରହୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯେ ନାଡେ ଗଲେ ବି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋ ଏଇଟା ଆଉ କହସନ୍ ଶଙ୍ଖାବତୀ ଶଙ୍ଖାବତୀ लास्ट में क्या थी दशरथ गोया ଶଙ୍ଖାବତୀ इदा क्या थी लगे ଏଇଟା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ବୋଲି କି ने काली तो मुई दूसरा एंगल देखनी है ना जी बुझरे बाग थोड़ा ऊपरी करी हेले पड़ी जाता एक्सीडेंट ହେଲା ତମର ଗ୍ରୁପ ବାନ୍ଧା ପଇସା ଗो ବଢମା ନେଲା ଆରୁ